Good morning, guys. Gising na po yung dalawa. Punta natin sa kwarto ni Mil. Hoy. Good morning. Bakit andito ka sa kwarto ni Mila? Kuya, anong ginagawa mo dyan? Mag-travel ka? Spelen, babytje, met opa en oma doen chillen. Oh. Naglalaro pala sila ngayon na mag-alis silang dalaw kay matulog daw dun sa opa-oma nila. Tagal-tagal na rin kayo hindi nakatulog dun, nak. Miss mo na dun matulog? Miss mo na dun matulog kala opa-oma? Ja. Kamusta ang tulog mo kagabi? Kakabi? Opo. Po? Goed. Ha? Goed. Good? So, hindi ikaw na naginip? He? Ano ang panaginip mo? Dat heeft Abel dan gekeken wel. Ja, dan aan de pancake droog. Toen was het dit eruit droog. Mama was aan het poepen. Nou, zeg. Toen werden mama zijn dikke binnen groot en toen plofte ze. Busy nang mag-ano si Mayora. Mag-impake. Finish na. Finish. Linis na. Wow. Ikaw, Mila, kamusta man ang tulog kagabi, nak? Kamis. Ha? Kamis. Anong kapis? Kumusta ang tulog kagabi? Tinatanong kita. Goed. Goed? Hindi ikaw na naginip? Jawel? Anong panaginip mo? Dat jij in mijn eten staat. Ha? Dat is ook niet goed. Magbihis na kayo. Magsuot kayo ngayon ng Piet. Pete. Ik dan. Ikaw din. Kay manood tayo mamay doon sa school ni Kuya. Kay magdating doon si Sinterklaas. Gusto mo yun? Paora? Gusto mo yun? Magsama tayo mamay kay Papa? Ja. Okay, sige. Maar dan wil ik mijn Rangers pakken. Hindi nga mag-Power Rangers kaysa birthday mo yan. Buti na lang pala, hindi ko na lang pinakita muna sa'yo. Ngayon, hindi ka na naman mapakali. Kita nyo yan, guys. Gusto niya kasi talagang suotin yung Power Rangers na ano niya, costume. Kaso kaya hindi ko pa suotin kasi birthday niya nga yun. Kuya, na-ready na ni Mama yung damit mo. Base ka na nun kayo para mag-pit na ikaw. Andyan na na-ready na din ni Mama. Tama kayo para makita mo Mama sa Sinterklaas. Andyan yung ano nila mamaya, costume. Tama kuya, base na. May happy ng bata dito. Ang sabi ko sa kanya, di ba, hindi man niya masot yung Power Rangers niya pong ano, costume. Sabi ko sa kanya, mag-ano na lang siya kulay blue. Siyempre, ganitong ano, trip niya. Ay, naku, Mila, matawa na lang ako sa'yo. Tapos, sabi pa niya, Mama, sayo, paano mo yung, sayo, paano yung sayo? Kijk op je telefoon. Grabe, uy, may amoy ka na. Diyos ko, magtutba siya mamaya. Paora. Kuya, mag-base na doon, dili. Mag-base na din. Tama. Syukan dito. Happy na ikaw kay mag-kulay blue ka. Ha? Baby. Hmm? Baby. Hindi ko siya si Mama. I I love you. love you. Sige na, base na. Base na. Si Power Ranger Blue. Ay, nalagda. Nak, pag mag-high five mamaya sa center class. High five. Will you know? Yeah? Ha? Mag-high five ka mamaya sa center class, ha? Tegen alle pieten. Yeah, kay Pete din. Busy yung mamaya dun sa school ni Matthew, guys. Pero isama ko po kayo. Para makita nyo din. Actually, every year ko din naman yung ginagawa. Ito po ang isa sa very traditional Dutch na ano. Na tradition. Talk ba? This is really a Dutch tradition. Kahit si Matsu nung bata pa siya, guys. Very ano yan siya. Excited kapag magsa-center class kasi madaming mga gifts.
na marireceive kay center class. Pero depende po kapag behave yung bata. Di ba, kuya? Kapag hindi, leave, walang matanggap na regalo. Di ba? Pero pag leave ikaw, may matanggap ka. Misschien krijgt hij dat. Kan ook maar eens een man draaien. Ah! En kan ook al niet op het weg. Kahit pala pilyo guys, makatanggap din daw. Pero kay baka daw anong matanggap lang. Orange. Or fruits na. Oh, dit is ook. Today po pala ay Thursday. Happy Thursday guys! Die zijn ook rood. Work na naman ako. Alam nyo, ngayong linggo hanggang Sunday po yung trabaho ko. Kasi yung Sunday, nag-extra work ako. Kaya diba, pupunta po kami sa Disneyland or sa Paris. 3 weeks na lang or 2.5 weeks na lang nandun na po tayo. Excited na rin ako. Kaya mag-work po ako sa Sunday. Kaya para yung free day ko nga sa December 20, makuha ko pa rin ngayong linggo. So yung weekend namin ngayong linggo, ulibok na. Saturday work din po ako tapos Sunday. Nog meer. Ik heb geen smelt. Wat zeg je nou? Ik zei nog meer. Wat zeg je nou? Nog meer. Nee, dat zeg je niet. Please. Zo, dan krijg je dat. Of zo. Mama, mag ik nog? Ja, precies. Zo. Jouw Pieterpak. Mila, jij ook? Wat? Sila ngayon ng Pete na costume. Matthew, kom maar hier. Auw. Kom maar. Niet. Mama. Ja. Wij willen toch geen doen dit. Ja, Matthew, je plakt altijd Mila. Hou op dat, oké? Vraag je altijd Rosie. Hoor je mij? Hoor je mij? Noorwegers. Mama. Mama. Weet je, papa weet niet hoe dit moet. Nee. Mama wel. Ja, die is mooi. Hier nog. Piet, nog, Piet. Hier. Kom maar, vent. Goed, goed, goed. Hoe moet het dan met mijn haar? Zo. Wauw. Si Piet Matthew. Tara, punta ka papa. Papa. Hey, ganito Mila. Dankjes. Mag-pit ka din. Dankjes. Je wil dat toch? Kom maar. Magsunod naman tayo kay papa tsaka kay kuya. Magpunta na po kami yun sa school ni Matthew. 8:40, 8:15 kasi kailangan nandun na kami. Mina, kumar! Over de pietenmuur. Ja, Pietermuts. Kijk. Tjara! Let's go guys. Hi guys, Kata today. Sino makita mo today? De Cheryl denk ik. Ay, ginoo, yung kaklase niya gusto niyo makita. Si Center Class. Maar ik denk dat de Cheryl ook is. Ja, ik denk het ook. Hoy, na. Ayusin mo yung muts mo, kuya. Yung pit mo. Hindi na makita yung mata mo. Maar toen ik hier kwam, toen deed je met hem zo. Yeah, umutat na. Alam nyo, pati ako na-excite na makita si Center Class. Kay once a year man lang yan siya kasi din magpakita ba. Curious din ako mamaya sa mga marireceive ni Matthew tsaka Mila na mga gifts, guys. Kaya doon po maano kung gaano sila ka-behave. Can you share? Umutan na, Mila. Yeah. Oh. Diyan na sila Matthew, guys. Oh. Ayan po sila sa kabila banda. Hi, kuya! Ganyan po lagi dito every year kapag Center Class. Ayan na si Center Class! Pete! Oh, Center Class! Opo!
Yan po yung center class nila dito, guys. What's your Mila? Flashlight? Grabe ang lamig ngayon dito, guys. Hindi normal. Nakalimutan ko pag magdala ng gloves. Kaya balot na balot din pa ako ngayon dito. Very cold. Hoeveel graden vandaag? 4, maar de wind Hala, 4 degrees lang pala. Kaya pala sobrang lamig. voelt Oy. aan als 0. So sila Matthew po andun na sa loob ng En straks nila. gaat het ook nog regenen. Room, kaya mag-uwi na rin po kami. Kaya maya magtrabaho din tayo, In guys. half hour is rain. Okay, that's why I think they make it quick. Grabe ka namin po eh. Pero alam nyo, mas maganda ang yung last year. Bago din kasi yung director nila Matthew ngayon eh. Last year kasi talaga, kumbaga may mga paano pa sila eh. Mga pa-epic-epic. May sasakyan si center class. Ngayon sa lang, bisikleta, guys. Pero maganda na din, at least nakita ng mga bata nga si Santa Claus. Center class. Kaseryoso mo naman dyan, nak. Bahay na po pala kami. Si Mila diretso ngayon kaagad naglaro sa laruan ni Matthew. Kaya mo yan dyan, Paura? Yeah? Pusyak to kay baka mamaya mabali. Hala! Kagaling! Wow! Ang sabi ko kasi sa kanya kanina, baka mamay magalit si Matthew na nilaro. Sabi, hindi mama, kaya ko to. Iniisip ko kasi baka mamaya hindi siya marunong. Ayan guys, tingnan nyo, nagawa na siya ng o kinunik na niya yung bridge ng laruan niya ni Matthew. Kagaling naman ang paura na yan. Nak. Very good ikaw kanina kay nag-high five ka kay center class. Last year kasi guys, alam nyo, natakot yan siya kay center class eh. Ngayon hindi na, di ba? Kuchar? Umakyat na si Mila sa taas, guys. Doon daw siya maglaro kay Marcel. So ngayon, ikwento ko po sa inyo yung very tradition na ginagawa namin every year. Kay center class nga po. So later or mamayang gabi po, pupunta dito sila binan. Pero baka dito na rin sila dinner. So before po magdating mamaya yung mga gifts nila, ang ginagawa niya namin, magkanta-kanta dito sa may table. Tapos around 6:15 ata or 6:30, magpunta na dito yung ninong-ninang nila Matthew tsaka Mila. Pero hindi po alam nila Mila tsaka Matthew na sila yung kakatok mamayang gabi. Ang alam nila Matthew tsaka Mila, si center class or si Pete yung magbibigay ng gifts. So wala pa po yan silang ka-idea na kami din po yung nagpre-prepare ng mga gifts nila every year. Kaya ang paniniwala po dito ng mga bata na ang nagbibigay talaga ng mga gifts sa kanila is si center class. Pero ang center class po talaga is yung mga magulang. Minsan mga opa-oma. Exciting ko dyan lagi kaya di ba magkanta-kanta. Tapos si Papa po minsan magkwento about center class. Tapos yung bigla na lang yan may magganyan Ganyan po lagi yung ginagawa namin every year kaya para mas exciting din talaga para sa mga bata. Pero alam nyo guys, may mga bata din po sa age ni Matthew siguro sa school niya na alam na yung mga magulang nila yung center class. Minsan nga may mga bata pong umiiyak pag nalalaman na hindi nga talaga si center class ang nagbibigay sa kanila ng gifts. Makikita nyo yan sa guys, YouTube or Facebook. Kaya makikita nyo rin mamaya yung mga gifts namin kala Matthew tsaka Mila. Pero kasi labinan din po, nagbigayan sila ng amount para kami na lang daw yung bumili ni Marcel. Tapos magpuntayan sila dito mamaya. Kadilim ng natin Kaya yung mga regalo din po, nandun na din talaga sa ninong-ninang ni Matthew tsaka Mila. Alas 7 nga dapat kami mag-start pero kaya parang mas mapaaga mamaya kay Maya. Dinner din kasi mamaya yung ninong ni Matthew tsaka Mila. Pero kay sila po lagi yung kakatok dito sa bahay. Every year. Kaya parang ma-feel talaga nila Matthew tsaka Mila na deserve nila ang mga gifts kasi behave sila. Kahit minsan sobrang kulit, Ngayon ko na sa inyo ikwento kay mamaya si Matthew tsaka Mila nandito na sa bahay. So wala na tayong chance guys. Kaya maintindihan man nila pag magtagalog ako, no? So ngayon, alam nyo na po yung yearly tradition namin pag center class. Curious nga ako, baka mamaya may magsabi kay Matthew sa school na, "Ay Matthew, yung re-receive mong mga gifts mamaya galing yan kala mama tsaka papa mo or kala opa-oma mo, hindi yan galing kay center class." Kaya for sure po talaga may mga bata po talaga sa
or mga kaklase si Matthew na alam na hindi nga si Sinterklaas talaga yung magbigay ng mga regalo. Mamaya ba? Pero kay sana wala mo na magsabi. Kaya sayang din ang effort ni Marcel. Ay si Marcel po talaga ang nabalot lahat ng mga regalo. Nung Tuesday ata niya yun prepare. Kaya nagbadminton ako nun pag-uwi ko, ready na. So pumunta siya sa sa ninong-ninang ni Matthew at Camila para ibigay nga doon kay para hindi din makita ni Matthew at Camila sa sasakyan. Pag doon niya itago. Kaya di ba siya po yung laging maghatid din sa mga bata pag school. 2,000 years later. Natapos ting mag-work guys. Papunta na ako ngayon dun sa may parkingan. Kaya mag-pick up po sa akin yan sila biyanan. Tapos diretso na kami sa bahay. Magluto ko mamaya ng pansit. Kaya yun po yung dinner namin. Tsaka yun din yung request nila. Favorite po kasi nila yung pansit ko eh. Kaya kailangan on time din tayong dating sa bahay. Buti na lang kaya on time din ako labas sa work. Bahay na guys. Mabilis ang lutuan na naman to dito. Pag malaki natin tong pansit, kalabian biyanan. Actually, sabi kanina ni Binan, last year yan din daw yung kinain namin. So parang tradition ko na rin to na kapag Sinterklaas, maggawa ko ng pansit. I mean, dito yung food namin sa dinner. Kaya diba, nandito nga yan sila lagi pag Sinterklaas din po. Bali, yung sahog ko po pala ngayon, itong, giniling. Kaya ito po lagi din yung gusto ni Marcel kapag magpansit ako. Sahog pa lang guys, yummy na. So ngayon po yung lutuin ko naman, noodles. Sarap po na ito. Sahog pa lang to. Kagaling talaga gumawa ni Bina ng guys. Kaya ito po mamaya yung dessert namin. Tingnan nyo naman guys. Mocha cake. Sariling gawa niya lang po ito. Kaya ito nga po ngayon yung pinagkakabisihan niya. Ngayon hindi siya makapag sa garden. Parang kasarap lang. Ito yung namin mamaya dessert. Itutok ko sa inyo. Yung pansit natin malapit na din po luto. Buti na lang kayo on time kami makapag ngayon dinner. Kaya maaga nga po mamaya kami mag-start mag-open ng mga gifts. Kapag na-deliver na dito mamaya na Sinterklaas. Ating pansit guys, tingnan nyo. O, diba? Parang kinulang sa buti na lang, extra pa ako sa baw dito. Feeling ko masarap po ngayon ang pansit ko guys. Dinamihan ko na yung ginawa ko para bukas pwede na rin ako mag-isip ng kainin namin. So yung tira mamayang gabi, o ngayong gabi, yun yung dinner namin tomorrow. Yes, pay na flour. Parang gutom na yung mga kasamahan natin dito ngayon. Lagyan natin ng black pepper. Yung sa hugod kasarap guys. Parang pati ako natakam sa pansit, oy. Yung mga bata, hindi na tinigilan yung lolo-lola nila. Guys, ang pansit ready na po. Tikman muna natin kung pwede na yung lasa o kailangan kong lagyan ng salt. Feeling ko ka-perfect na naman ng ng pansit ko ngayong gabi. Hey! Try natin guys. Approve. For sure, magustuhan ko nila Binan. Pasarap po Masarap din to pag may puto, no? Or biko. Sarap good. Kain na siguro kami. Bilib talaga ako sa sarili ko. Kay kabilis ko pong nagawa to ba? Ano? Katapos ko magtrabaho, diretso dito sa kusina, tas luto. Si Marcel muna nag-entertain kila Binan.
Ngayon, magkain muna kami. Ik denk dat is klaar hoor. Jongelui, is klaar. Je moet zitten, je moet zitten. Opa, kom zo. Opa, kom zo. Ik moet naast Ja, dan moet je vast gaan zitten. Matthew, even rustig met opa, oké? Nou, dessert time guys. Katatapos na po namin mag-dinner. Oh jee. Zal de goede zin komen, nu het weer zo lelijk is. Nu het weer zo lelijk is. Ja, Lelijk is. In donkere nachten, op het paardje Overal. Als hij wist hoe we op hem wachten, Ja, dan kwam wist, hij dan kwam zeker hij wel. wel. Ja, dan wist, kwam hij dan kwam zeker hij wel. wel. Sinterklaasje, dag, dag. Dag, dag, Zwarte Piet. Dag Sinterklaas. Wow, Sinterklaas. Kom maar, Hala, Oh, schrok jij? schrok je niet? hala, dyan na si Sinterklaas na. Nou, ik niet hoor. Dito na si Sinterklaas guys. Wow, kijk maar, buksan mo ilaw kuya. Tingnan mo. Wow. Hala, si Sinterklaas. Ayan, ang cadeautje ni Sinterklaas. Wow, tama. Hij heeft onze hele zak. Wow. Wow, dat Wow! Wow! Hala, kalakas ni Matthew! Wow! Mga gifts ni Sinterklaas! Wow! Knap hoor! Nou, dit is zeker voor opa. Wow! Dankjewel Sinterklaas! Wow! Isang sakong regalo oh! Oh, weg. Mumuta na! Nandito na si Sinterklaas guys. Ngayon magbukas na kami ng mga gifts para kala Matthew tsaka Mila. Akala talaga nila sa Sinterklaas yung nagbigay. is een grote zak, zeg. Van wie is dat? Kijk, daar zit een gedichtje in, denk ik. Wow! Een... Ga jij dat lezen? Is een Mickey. Matthew. Yes, Matthew. Nou, Gewoon eerst maar eens even rustig zitten. Eerst even luisteren naar het verhaal wat Sinterklaas heeft geschreven. Ja, heeft Sinterklaas geschreven. En Rustig de brief zitten. van Sinterklaas. Hey, Piet, zei Sint. Hoe gaat het met Matthew en Mila? Die maken wel eens ruzie, maar kunnen elkaar niet missen. En ja, Mila zorgt wel voor Matthew. En die past weer op Mila. Dat is goed. Allebei moeten ze vaak hoesten en hebben het benauwd. Dat is niet goed. Ik moet vandaag hoesten. Dan krijg je straks een blauw puffje. Mila moest zelfs even naar het ziekenhuis. Dat was ook niet goed. Mila gaat al naar de peuterspeelzaal. En in januari naar groep 1, weet u. Matthew zit al in groep 3. En is nog maar net 6. En dus echt de jongste nu. Matthew gaat ook al naar zwemles. Leuk, maar niet met het hoofd onder water. Mila gaat vaak mee om te kijken. Mag nu nog niet zwemmen, maar wil wel later. Huh? Mila houdt veel van meester Peter. Oeh. Mila houdt veel van meester Peter. Die komt op maandagochtend zingen. Samen met Matthew gaat ze vaak dansen voor de tv. En dan staan ze samen te springen. Ja, het is een mooi stel, die twee. Ze doen veel samen, dat is wel heel fijn. En dat geeft ook wel eens een ruzie, als ze hetzelfde speelgoed willen, en dat doet pijn. Al met al ben ik wel positief over de ontwikkelingen dit jaar. Dus kunnen we wel een cadeautje geven aan dit paar. Maar denk eraan, Matthew en Mila, lief zijn voor elkaar. Horen jullie dat van Sinterklaas? Nou zeg, hoe weet die man dat allemaal? Sinterklaas en Pieterbaas. Oh, Goh! En van wie is het cadeautje dan? Dat weten we niet. nou, cadeautje. cadeautjes uitpakken. Cadeautje is denk ik voor papa. Deze is voor... Opa! Matthew. Wow. Matthew. En wat is dat? Kun je dat open doen, vent? Uitpakken. Wat is dit? Wat is dit?
Oh! Chocola. Ach, Dat jee. is lekker. Oh, heb je dat al gelezen? Dat het voor Mila is. Mila. Oh, Oh. chocolade met de mooiste. Oh, chocolade met een mooi terug. Op tafel die papier, hè, jongens? Ook chocola. Oh! En voor wie is dit? Precies zat iets in wat kapot gaat. Moet je het even rustig doen. Gaan we even allebei zitten hier. Het is veel te druk. Voor wie is dit hier? Met you. Matthew. Voor Matthew. Oh, Wat is dat? Huh? het is een banaan. Oh nee. Wow. Laatste. Oh, zijn ze nou compleet? Dat is leuk. Niet. Nog niet. Nog compleet? niet? Wat mis je nog meer dan? De lichtblauwe. Oh. Cyaan is dat. Oh. Nou, dat is een mooie. Wat staat hier? En voor wie is dit? Mooie. Voor wie is die? Mila, Matthew, kan je dat lezen? Mila. Mila. Gaan we vliegen. Wat heb je daar, Mila? Die is mooi, hè? Wat heb je? Oh jee, wie is dat nou? Wow. Wauw. zegt Wat heb je Mila. daar? Wauw. Oh, Huh? dat is een Wat hele is dat? grote robot. Een robot. Een robot. Wauw. Wow. Oh, dat is cool, hè? Dat is mooi, Nee, dat moet je Mila. verder. Gaan we samen wel kijken Ja. vandaag morgen. Dat is lief van Sinterklaas. Is dat mooi? Die is mooi, hè? Wat? En die is voor Mila. Zo'n groot pakket. Wat heb je daar, Mila? Wauw. Oh, Sneeuwwitje. Dat is een soort denkpuzzel. Dat is mooi. Het is een smart game. Daar word je Goed heel zo. snel van. En deze? Met you. Voor Matthew. Oh, staat daar Matthew op. Wat heb je daar, vent? Oh, stick. Wauw. Oh, Ook in mijn schoen. een hele grote diamond painting. Oh, dat is Oh, dat kan Dat Matthew is vast mooi. heel mooi maken. Ja. Oh, dat kan nog niet, want dat is voor 7 jaar, zie je dat? Op tafel, hè? Die papier. Oh. Nou, dat kan je nog niet, toch? Maar ik ben al 6 en Zo. ik hoef nog 1. Kan je vast wel, hè? Ja, maar jij bent heel knap, dat ben je toch wel? So, natapos na nga yung Sinterklaas, guys. Tomorrow ko na lang po ipapakita sa inyo yung mga na-receive ni Matthew tsaka Mila. Kaya medyo, Ik heb nog 1. opo, nagmamadali na kami ngayong gabi. Laat zien. Okay. Ito po yung isa sa na-receive ni Matthew kay Sinterklaas. That is live on Sinterklaas. Bukas na lang, guys, yung iba kay... Medyo ano na ngayon, late, 7:30 na. Dapat nga, nasa bed na sila ganitong oras eh. Pero kay Sinterklaas man, so may exemption. Yun nga lang, kailangan namin magmadali ngayon. Mila, kuya, tagalin ang tali mo. Nay, Mila. Kuya, tsarap doon. Kuya, dat tsarap doon. Mila, kuya May? Tsarap daar. Goed zo. Goed zo. Ja. Kom maar. Tanggal ang tali kayo. Magbabay na tayo sa vlog. Vlog! Voorzichtig. Tanggalin ang tali mo. Nag-enjoy ka pag open ng mga gifts kay galing kay Sinterklaas? Ja. Hindi ka kanina nagulat pagkatog ni Pete? Ja. Well, nagulat ka? Nay? Enjoy ka kasama sila opa oma? Ja. Sige na. Babay na tayo, babay na. Baba. Tingin na doon sa camera. Please like and subscribe and press Ayusin mo pa, Ora. Please like and subscribe and Watching like everyone. and subscribe for everyone. Bye-bye. Perfect. Sana nag-enjoy po kayo sa pa-Sinterklaas natin. Tomorrow nyo na lang po makikita yung mga gifts nga na na-receive nila galing kay Sinterklaas. Thank you for watching, everyone. Ingat po. Bye-bye. May nakalimutang magbabay dito, guys.
Please like Papa, and we houden van jou. subscribe. Bye bye. Thank you Papa, for oma houden watching. van jou. Iwan, Ingepo. Bye Je bye. grote zus Bye bye. Leslie I in love you China. very Van much. jou. Kapot talaga na po yan. Kisses mama, kisses mama. Heb je een mooi Sinterklaasfeest gehad? I love you. I love you. Slap ka. Nagbabay na ha. Okay na, makatulog ka na yan. Kuya. Mooi cadeautje. Nabisi na. Bye-bye po.